अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े चैनल अपने नुमाइंदगान को कह रहे हैं कि आपको वक्त नहीं है किसी जगह पे जाने का, आपने पाकिस्तान में जो भी इस्लामाबाद में ख़ास तौर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो हमें बर वक्त रिपोर्ट करें, जिसमें बीबीसी है, CNN है, अल जज़ीरा है, बाकी भी बड़े चैनल और बड़े अखबार हैं जिनके नुमाइंदगान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनको कहा गया है कि आप जो रिपोर्टिंग है वो हमें बर वक्त दें। तो इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात, जिसमें अमेरिका का वफ्द 4 रुकनी आ रहा है और उसके बाद ईरान का भी आ रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, ख़ास तौर इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जिसमें आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जो ज़ीरो पॉइंट है उससे आगे जाने वाला जो सेक्रेटरीट की तरफ रास्ता जाता है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और दूसरी जानब जो श्रीनगर हाईवे की जानब से जाता है वो भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी है, तो खदशात तो इसे मैं नहीं कहूँगा कि अब खदशात हैं, लेकिन उसको महफूज ज़्यादा बनाने के लिए ये काम किया गया है। और इसके बाद अमेरिका की खुद जो उनकी अफवाज है वो भी यहाँ पर कुछ पहुँच चुके हैं, वो हमारी सिक्योरिटी के जायजे ले रही है। और जहाँ पर उनको शक शुबा होता है कि यहाँ पर 5 बंदे हैं सिक्योरिटी के, यहाँ 10 होने चाहिए या 7 होने चाहिए, तो वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं कंप्रोमाइज़ करके वो सब कुछ चला रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब से 3600 के करीब पुलिस एहलकार भी बुलवाए गए हैं इस्लामाबाद में, जो कि आ चुके हैं। हर ज़िले से तकरीबन 100 अफराद बुलाए गए हैं, क्योंकि 42 अजला होते हैं पंजाब के। पहले तो 35 और 36 थे, अब 42 हो गए, लेकिन 36 इजलास से 3600 पुलिस एहलकारों को बुलाया गया है यहाँ पर सिक्योरिटी सर अंजाम देने के लिए। तो उसके बाद आपको बताता चलूँ कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, शहबाज शरीफ की ये सब अनथक मेहनत है। इसके साथ साथ अकेली मैं शहबाज शरीफ की नहीं कहूँगा मेहनत है, इसके साथ हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर खारजा इसहाक डार, इन 3 शख्सियात की बराबर की मेहनत है। इन 3 शख्सियात की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तो अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू की जानिब आ रहा हूँ, अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ वो शख्सियात हैं कि हर दौर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर वो पंजाब में जिस वक्त वो वजीर आला थे, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, मुझे अब कन्फर्म वो ज़िला याद नहीं है, गुजरावाला था या गुजरात था। तो वहाँ पर एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है। तो जो रेप करते हैं वो बाअसर इलाके की बाअसर शख्सियात थी, तो उनकी जानिब पुलिस नहीं जाती थी, वो पुलिस को कंट्रोल कर लेते थे, जैसे होते हैं, आपको पता है निज़ाम चलता है पाकिस्तान में। तो जब ये चीज़ मीडिया पर हाई अलर्ट हुई, तो मीडिया पर जब ये वायरल हुई, उसके बाद वज़ीर आला उस वक्त शहबाज शरीफ थे, वो उसी घर में पहुंचे। वो आज भी मुझे उस वीडियो का सीन याद आता है। तो शहबाज शरीफ उधर पहुंचे और वहाँ पर RPO, TPO, TSP, SHO, ASI, ये सब शहबाज शरीफ ने उनके जो जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, उस लड़की के बाप को, माँ को, दादे को और दादी को कुर्सियों पर बिठाया कि आप कुर्सियों पर बैठें, खुद नीचे बैठ गए। RPO, DPO, बाकी जो नीचे नीचे आपको मैं बता चुका हूँ पुलिस अफसरान, उन सब को नीचे बिठाया, वो नीचे बैठ गए। शहबाज शरीफ ने कहा, अगर 12 घंटे हैं आपके पास, अगर आप मुल्जिम गिरफ्तार नहीं कर सकते, अब तमाम मुअत्तल है मेरी तरफ से। आपको 12 घंटे से 1 मिनट जब ऊपर होगा, आप तमाम के लेटर निकल चुके होंगे। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने ये कहने के बाद चले गए। अगले 1 घंटे के अंदर मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके थे। अब थोड़ी सी और शहबाज शरीफ की मैं आपको, जो मेरे माइंड से 4-5 दिनों में चल रही है। फिर जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, 2017 में नवाज शरीफ नाअहल हुए, तो उस वक्त जब एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर थी, नवाज शरीफ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, नाअहल कर लिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने फिर गेम की, मुज़ाकरात किए, नवाज शरीफ को फिर बाहर भेज दिया। बाकी जमातें कहती रही ये डील कर गए, सब जो कर गए हैं,
مان گئے جی ڈیل کی ہے انہوں نے، لیکن ڈیل کرنے والے میں بھی پاور ہونی چاہیے، اس میں بھی ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ڈیل کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ کچھ شہباز شریف کی خوبیاں تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر دیکھا جائے اس ملک کے جو معاملات ہیں اس پر بھی شہباز شریف کی گرفت ہے۔ تو اب جو ایران اور اسرائیل کا مسئلہ تھا اس کو شہباز شریف نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس ملک سے ہم پیسے مانگتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، اب کیا وہ ملک ہمارے در پر آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک ہفتہ پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے، تو ان کے لیے تو یہی جواب ہے کہ اب تو وہی چودھری جس کا آپ کہتے تھے وہ تو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ان کی 4 رکنی ٹیم نیب صدر جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پر، آج رات انہوں نے تقریباً 12-1 بجے پہنچنا ہے۔ تو یہ جو مذاکرات ہیں اور جو وزیر خارجہ عباس عراقچی آئیں گے، ان کے ساتھ اور ٹیم ہوگی، یہ ہفتے والے دن صبح کے ٹائم شروع ہوں گے اور اتوار کی شام تک ان کا وقت ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، کچھ نکات وہاں سے ریجیکٹ کیے جاتے ہیں، کچھ دوسری جانب سے، لیکن شہباز شریف اگر اس میں جیسے بیٹھا ہوگا، انہوں نے موبائل پر دونوں کو قائل کر کے اپنے پاس ملک پاکستان میں بلا لیا، لیکن اگر جب وہ ان کے درمیان میں بیٹھے ہوں گے تو ان سب کو امید ہے کہ وہ کنونس کر پائیں گے اور ان کی جو معاملات ہیں ان کو درست ایک دوسرے سے منوا لیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ نہ ہوئے مذاکرات تو نیکسٹ جو ہمارے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی 1-2 معاملے پر جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ رکیں گے تو وہ نیکسٹ ہفتے ہی ہو سکتے ہیں پاکستان میں، پھر دوبارہ سے، اور اس کے بعد یہ تمام معاملات اوکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں جو لبنان ہے وہاں پر اسرائیل نے کل رات سے حملے کیے ہیں، کیونکہ یہ پرسوں سے صلح ہو چکی ہے، امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے، امریکہ نے بھی نہیں کیے اور ایران نے بھی نہیں کیے، لیکن اسرائیل نے لبنان پر کیے ہیں، جس میں معاہدہ تھا کہ لبنان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب آ رہا ہے کہ خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ لبنان کے وزیر اعظم نے بھی شہباز شریف سے اپیل کیا ہے کہ ہماری بھی جان چھڑوائی جائے، ان سے ہمارے بھی معاملات ان سے درست کروائے جائیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں اب ان کا ہمارے ساتھ بھی صلح ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب یہ فیصلہ کہاں تک لے جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو واحد ہی پاکستان ملک تھا جس کا ابنائے حرمت سے جہاز گزرے پیٹرول کے، باقی جو خوراک کے ہوتے ہیں، تو اور کسی خاص ملک کے نہیں گزرے۔ تو اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور اس میں امن آ جائے ایران کے لیے بھی، اور پاکستان اس میں سرخ رو ہو، اور انشاءاللہ ہونا بھی ہے۔ اگر وہ لوگ یہاں تک آ جاتے ہیں تو شہباز شریف کے آگے پھر گیم کرنے والا کوئی اور ہے بھی نہیں، جیسے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔